Oscar! Oscar! Ako si Oscar. Parcel ko yan. Ito, sir. Buksan ko muna, ha? Ito na pala yung in-order kong dugo. Sir, matanong ko lang. Yung order nyo, dugo, tapos ganyan yung itsura nyo. Vampira ba kayo? Oo. Vampira ako. Ba't di biktimahin kita ngayon? Teka, sir, teka. Dali nyo ako dun, sir, ah. Pero bago nyo ako agatin, may request muna ako, sir. Ano yun? Picturean ko muna kayo, tsaka yung parcel nyo. Proof of delivery. Yan, medyo angat nyo na lang, sir. Sige. Harap nyo, sir. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Up. Okay na to.